जन बनियन को लिखित स्वर्गीय नगरी को यात्रा पुस्तकटी प्रकाशित हेबार 300 वर्ष बीतीगलानी तथापि सर्वाधिक विकृत पुस्तक भावरे बाइबल स्थान प्रथम और एहार स्थान द्वितीय एहा सबुठारु अधिक पठित पुस्तक मानक मध्यरु अन्यतम। अनेक भाषा एहार प्रकाशन अब्याहत रही पुणी विश्वविद्यालय ठारू आरंभ करी प्राथमिक श्रेणीर छात्र छात्री मानक मध्यरे सुद्धा एहार प्रभाव अनुभूत हुए। यह हेउची इंग्लैंडर वर्तमान शिल्पांचल सहर बेडफोर्ड जहाँकि 1700 शताब्दी में जन बनियन को समय प्राय यही भलिया देखा जाउथला जार रास्ता घाट में बनियन जीवासीवा करुथिले। यह वर्तमान बनियन म्यूजियम रूपे ख्यात जहाँ अति उत्तम रूपे संरक्षित। एही स्थान रे हेउथुबा एक बाइबल अध्ययन दल रे बनियन भाग नेउथिले। बनियन प्रथमे कि प्रकार गृह रे बास करुथिले एहा ताहार एक नमूना, कारण से गृहर आउ सत्ता नहीं। एही म्यूजियम जहाँकि मुट हॉल नाम परिचित सेथिरे रहिछि बनियन को अनेक स्मारकी जथा गोटे पुलपिट जो प्रचारित वार्ता युवक बनियन को गभीर भावे प्रभावित करिथिला और तांको जीवन को बदलाई देइथिला। आहुरी मध्य सेथिरे रहिछि बेडफोर्ड कारागार एक कबाट। सेही कारागार रे बंदी थिबा बेले से एही सुप्रसिद्ध पुस्तक रचना करिथिले। निज मंडली प्रति से अत्यंत विश्वस्त थिले मध्य मंडली रे प्रदत्त आत्मिक शिक्षा तांको संपूर्ण तृप्त करि पारु नथिला। जदिबा प्रत्येक रविवार से परिवार सह मंडली को नियमित आसुथिले तथापि से निजे निष्ठार सह धर्मशास्त्र अध्ययन करुथिले। बाइबल अध्ययन अनुप्राणित होई से मंडलीर और निजर आचरण विधि संपर्क में प्रश्न करने लगिले। उदाहरण स्वरूप गिर्जा घंटा बजाइबा पई से नियुक्त होइथिले एवं सेही कार्य तांकर अति प्रिय थिला, किंतु परे सेही कार्य को से एक भूल कार्य रूपे विवेचना कले। से भय करुथिले गिर्जा घंटा बजाइबा को जाइथिबा समय रे दिने ईश्वरक दंड स्वरूपे घंटाटी तांको ऊपर छिड़ी पड़िबो। बेडफोर्ड निकटस्थ एल्स्टो नामक एक क्षुद्र ग्राम रे बनियन बास करुथिले एवं से समय ताहा एक धर्मपीठ रूपे गणा जाउथला। एही प्रकांड उपासना गृह थिला से समर धर्म तथा सामाजिक केन्द्र। उपासना गृह रे लागिथिबा झरकार एक रंगीन काच वर्तमान लेखक और तांको पुस्तकर स्मरणार्थे रखा जाइछि, किंतु बाइबल को गभीर भावे अध्ययन करिबा परे से मंडलीर कार्य सहित आदौ एकमत होई पारले नाही। स्वर्गीय नगरी को यात्रा पुस्तक रे से पाप सहित निजर संग्राम और आनुष्ठानिक मंडलीर पाप गुड़िक दर्शाइछंती। एही स्थान रे जन बनियन को बंदी करा जाइथिला। एहा स्मरण कराय जे तांकर स्पष्टवादिता पई तांको किपरि मूल्य देबाकू पड़िथिला। बेडफोर्ड कारागारर प्रवेश पथ और तार कियदांश एही नदी पोलो उपरे अवस्थित थिला। काराबंदी रूपे थिबा समय रे से तांकर सुप्रसिद्ध इंग्राजी पुस्तक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखिथिले। आजी तांको सम्मानार्थे तांकर एक प्रतिमूर्ति शोभा पाउछि। से समय रे लोके तांको भिन्न दृष्टि रे देखुथिले, कारण कपटाचरण विरुद्ध रे कहिबाकू से डरू नथिले। जदिबा केबे मध्य तांको विचार पई अणा जाई नथिला, से बेडफोर्ड रो मुख्य कारागार रे अधिक 11 वर्ष बंदी रूपे रहिथिले एवं सेही समय रे से एही पुस्तकर लेखा शेष करिथिले। लंडन नगरीर एक पुरातन समाधि स्थल रे जन बनियनकर समाधि देखिबाकू मिले। बनियनकर समाधि निकट में रही दानियल डिफो नामक जन विख्यात लेखकंकर समाधि। बनियनकर पुस्तक गुड़िक द्वारा से प्रभावित होइथिले। विख्यात प्रचारक भ्राताद्वय जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्लिंग को माता सुजाना वेस्लिंग कर समाधि मध्य जॉन बनियन को समाधि निकट में रही। एही समाधि स्थल रे आउ जने प्रसिद्ध व्यक्तिंकर समाधि मध्य रही, जहांकर नाम थिला आइजैक वॉट। तांकर रचित इंग्राजी भक्तिमूलक संगीत गुड़िक आज मध्य सारा विश्व रे बोला जाए। आज मध्य विद्वान माने बनियम को लेखा और चिंताधारा को बुझिबा पई चेष्टा करंती। आमे वर्तमान तांकर लिखित महान पुस्तक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस रो ओडिया रूपांतर स्वर्गीय नगरी को यात्रार दृश्यावली को प्रकाश करुछु।
पापर वेतन मृत्यु, वेतन मृत्यु, वेतन मृत्यु, वेतन मृत्यु, पापर वेतन मृत्यु, पापर वेतन मृत्यु, वेतन वेतन मृत्यु मृत्यु। हे प्रभु, एथरू मुक्ति पाइबा मते कौन करने को हेब? पापर वेतन मृत्यु, मृत्यु, वेतन मृत्यु, वेतन मृत्यु, वेतन मृत्यु, पापर 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 वेतन मृत्यु, मृत्यु 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 ता पिठिरे थिबा पापर बोझ ता पई अत्यंत भारी और जंत्रणादायक थिला। यात्री जनक ध्वंसी नगरी को परित्याग करी स्वर्गीय नगरीर संधान पई यात्रा आरंभ करि सारिथिला। जेते बाधा विघ्न आसिले मध्य से तार सम्मुखीन हेबा पई प्रस्तुत थिला, एपरिक मृत्यु को मध्य। यात्री जनक जे केवल निज पिठिरे एक भारी बोझ बहन करथिला ता नुहे, मात्र ताकू जो पथरे जीवको हेबो सेथिरे रहिथिला अनेक गर्त, विपद, दुख, नैराश्य एवं ए सबु सहित रहिथिले तार अनेक शत्रु, विशेषरे तार आत्मार घोर शत्रु। पिठिरे बोझ बहन करने सहित यात्री जनकर हाथ में रही गोटे पुस्तक जहा थिला ईश्वर वाक्य बाइबल। एही बाइबल रो वार्ता ध्वंसी नगर परित्याग करी पलायन करने को ताकू प्रेरणा देथिला। ध्वंसी नगर जदिबा आपल्यन तार यात्रा रे बारंबार बाधा जन्माइबा पई चेष्टा करिवो, तथापि ताकू सुपरामर्श देबा पई अनेक बंधु मध्य आगे आसीबे। मु कोन तुमको सहाय्य करि परिबी यात्री? मु तुमको लक्ष्य करूची, तुमे बड़ द्वंद्व रे पड़िथिबार देखा जाउछो। हाँ, मु बहुत हैरान रे पड़िची। एई पुस्तकटी मते कहूची जे स्वर्गर एक महाविचार आसुची। मु मो स्त्री, पिला और बंधु मान को ए विषय चेतई देवाक चेष्टा कली, हेले से माने मो कथा शुणु नांती। तमे जो विचार कथा कहूच ता सत्य, सेथिरे मनोयोग करी तमे बुद्धिर कार्य करिच। मु निजर परिचय दउची, मु जणे सुसमाचार प्रचारक। प्रचारक ताले आपण बोधे मते सहाय्य करि परिबे। देखंतु ईश्वर को विचार सम्मुखीन होबा पई मु चाहिनी, सेति पई मु ध्वंसी नगर परित्याग करिछि। तमे एठी कहीं ठिया हेचो? कारण केउठी जीवाक हब ता मु जानिनी। आगामी क्रोधरु पलायन कर। आपण केते दयालु, मु केमिति ईश्वर को क्रोधरु रक्षा पाइबी? ए चाबिटी रख, यह होची प्रतिज्ञा रूपक चाबी। दूर से फाटक को तुम कौन देखी पार्छ? आई आज्ञा, मु देखी पारुनी। तमे से आलोक देखी पार्छ यात्री? बोधे मु देखी पारुची। से आलोक आड़ को जाओ, ताहा तुमको एक फाटक आड़ को कढ़ई नब। से तुमको कहुब तुमको कौन करने को हब। जो गोष्ठी अंधकार रे भ्रमण कले, जो गोष्ठी अंधकार रे भ्रमण कले, से माने महाआलुओ देखी अछंती। से माने महाआलुओ देखी अछंती। जो माने मृत्यु छायारूप देश रे बास कले, जो माने मृत्यु छायारूप देश रे बास कले, सेमाननको उपरे दीप्ति उदित होई अछि। सेमाननको उपरे दीप्ति उदित होई अछि।
ଧ୍ୱଂସୀ ନଗରୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚଞ୍ଚଳ ମନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାର ପରିବାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ପରିହାସ ହେତୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସୀ ନଗରୀକୁ ଛାଡ଼ି ତା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅସମତ ହେଲେ। ଯାତ୍ରୀ, ଓ ଯାତ୍ରୀ, मोर आग छलिया बंधु टिके रही जाओ टिके मत डाकुच मु कौन तुमको साहाय्य करि पारे निजर परिचय दबा को मत अनुमति दियो। मोर नाटा होची थेंटा आ मो ना होची चंचल मना। चंचल मना ओ अरे टिके रही जाओ। ए नाटा तो अति सुपरिचित। मु जाने आपणक परिवार गोटाए सुंदर परिवार। मु परा स्वर्ग यात्री को धरिबा को चेष्टा करूची। स्वर्ग यात्री एमिति ना सुनिबा तो मोर काई मने पडुनी। से आज सकाळे चाली आसीची। से निजर स्त्री पिला पिली आउ सांग मन को छाड़ी चाली आईची। दुख अति दुखर विषय। आजिकल एमिति घटना बहुत देखिबा को मिलुची। सतरे बहुत मते साहाय्य करिवो कि ताकू ता स्त्री पिला मन को पाखु को मते फेरे नबा को हबो। तमे ताकू वास्तवता आड़ फेरि आनिया को चाहो अवश्य मु तुमको साहाय्य करि पारिबी। तम भलिया लोक मानकु ये दिगरे साहाय्य करिबा पई मु सक्षम। देख आमे जेते बेले से दुर्बल मना लोकर संग धरिबा ता सहित कथबार्ता करिया पई तमे मते छाड़ी दबो। ए विषय रे मोर बहुत अनुभूति अछि। सचेतन होई जागृत रह। तुम मानकर शत्रु शैतान काहाको ग्रासिब खोजी बुलुअछि। ओ स्वर्ग यात्री एठी मु केते खोजी आसिलिनी। मु तुमको कहिथिली ना मु कथा कहबी। हां थेंटा आज्ञा मोर भूल हे गला। मु दुखित आज्ञा। वास्तव रे केड़े आनंदर विषय। तमे निश्चय जने स्वर्ग यात्री माने बहुत उत्तम लोक। मु जाने बहुत भल भावरे जाने सेमानक परिवार बहुत उत्तम। किंतु तमे तो कहला मो सहित तमर कोन किछ काम अछि। आमे तुमको ध्वंसी नगरी को फेरै नबा को चाहू। तमर स्त्री आ पिला मानक पाखको ना मु उठे जाई परिबि नै। आम नगरी होची ध्वंसमुखी। ईश्वर को विचार द्वारा ता ध्वंस पाइबा को जाउची। संपूर्ण बातुलता। वर्ष धरी लोके ता कही आसुचंती मु जाने, किंतु कौनसी विचार आज जाए आसी नाही आउ केबे भी आसीबो नाही, केबे भी नुहे। ताहले नौंक विषय कोन मिछ? एठी लेखा जायछि नौंक समय रे जे प्रकार घटितिला से प्रकार हेबो। नहो एमितिका ना सुनिबा तो मोर काई मने पडुनी। किंतु तमे विश्वास कर मु सब बड़ लोकंक परिवार को जानी। मोर बंधु मो कथा मानी तमे टिके सचेतन हुआ।
ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରୀ ଚମତ୍କାର ନା ତମର, ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ନା ତମର। ସେନାକୁ ତଳେ ପକାବନି, ଫେରି ଆସ। ଫେରିଯିବି ପୁଣି ସେଇ ଧ୍ୱଂସୀ ନଗରୀକୁ? ମୁଁ ମୋଟେ ପାରିବିନି। ତମାନେ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବା? ହଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବା। ଅଜ୍ଞାନୀ, ଅବାନ୍ତର, ଉଦ୍ଭଟ, ମୂର୍ଖ, ଧର୍ମାନ୍ଧ, ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ ମୂର୍ଖତାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯାତ୍ରୀ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୂର୍ଖତା? ନା, ଏ ଆଦୌ ମୂର୍ଖତା ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ। এই ପୁସ୍ତକ କୁହେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ପରିବାର ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ହଁ ହଁ, ନିଜ ପରିବାର ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ଏ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କଦାପି ଫେରିପାରିବିନି। ନା, ଚଞ୍ଚଳ ମନା, ଆସ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଫେରିଯିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ତମେ ଏଇ ବାତୁଳ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ଚଞ୍ଚଳ ମନା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ ଆଉ ଫେରି ଚାଲ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବହି ଧରିଛ ତାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏକଦମ ସତ୍ୟ? ବାଇବଲ ନିଜେ ଏକଥା କହେ, ଆମେ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ, ଯାହାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ବାଇବଲ କୁହେ ମତେ କୁହ ତ? ଆମକୁ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ପାଇବା, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଆମ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ପୋଛିଦେବେ। ସେଠି କ'ଣ ଲୋକେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବେ? ନା ଚଞ୍ଚଳ ମନା, ବେଶ ବଢିଆ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ? ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିବେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଓ ପବିତ୍ର। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଥିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି କରିପାରିବିନି। ଆସ ଆସ। ଏଇ ଦେଖ, ମତେ କେହି ଥଟ୍ଟା କଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଚଞ୍ଚଳ ମନା, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ। ହେ ଯାତ୍ରୀ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଛି। ପିଇବାକୁ ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ? ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ଆମର ଯାତ୍ରା ଆଦୌ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ସହଜ ବୋଲି ଏ ପୁସ୍ତକ କେବେ କହିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ଏହା କହେ। ଆମେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିପାରିବାନି? ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ। ମୋ ପିଠିର ବୋଝ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିପାରିବିନି। ଆଜି ରାତିରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାତ୍ରୀ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହବ। ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି।
ଚଞ୍ଚଳ ମନର ତରତର ଭାବ ପାଇଁ ସେମାନେ ଝିଲର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଝିଲର ନାମ ଥିଲା ଭରସାହୀନ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାପ ବିଷୟକ ବୋଧ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବିନ୍ଧେ, ତହିଁରୁ ପାପରୂପ ଫେଣ ବାହାରି ଆସି ଏହି ଝିଲରେ ପଡ଼େ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପଥ ଅଦ୍ଭୁତ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ପାଦକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। এই ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଲାଣି, ତେବେ ଯାତ୍ରା ସାରା ଆଉ କଣ ନଥବ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ବୋଝ ମତେ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନଉଛି। ତୁମ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହେ, ତାହା ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଭୋଗ କର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉପକାରକ। ତମ ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ମାସେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ତମେ ଏପରି ଏକାକି ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଭରସାହୀନ ଝିଲ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ମନ୍ଦତା ଆସି ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ତାହାର ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ବୋଧ ପାଏ, ଭୟ ସନ୍ଦେହ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପତିତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି? ହଁ, ଯଦି କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ଅଧିକ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରୀ ନିଜ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା, ଆଉ ତାର ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅଧିକ ତୀବ୍ର କଲା। ସଚେତନ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମର ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନୀ ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତମେ ବଡ଼ ତୃଷିତ, କ୍ଷୁଧିତ ମଧ୍ୟ। ମୋ କୁଟୀରକୁ ଆସ, ତମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପେୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ହଁ, ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆସ। ବନ୍ଧୁ, ଆସ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ, ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନୀ। ମୋ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରୀ। ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରୀ। ହଁ। ଏ ନାଁଟା ତ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ଏମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବଂଶ ପରିବାର ବିଷୟ ଶୁଣିଥିବ। ଆମେ ହଉଛୁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶୀୟ, ମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ। ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହ ତ, ତମର ଏଇ ପିଠି ଉପରେ ଏଇ ଭାରି ବୋଝ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫାଟକ ଖୋଜୁଛି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିପରି ଏଇ ବୋଝରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୋତେ ସେଠି କୁହାଯିବ।
ए प्रकार गोटाए फाटक विषय तुमको किए कहला? ଯାତ୍ରାପଥରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମତେ ଏହା କହିଲେ। सुसमाचार प्रचारक ता भଳି मूर्ख थोड़ाए अछंती, सेमान मध्य स्वर्ग यात्री, सेमान मूर्ख मूर्ख मूर्ख। तमे सेई पथरे जाउछो जो पथ से प्रचारक तुमको देखैछि, हेले सेटा गोटाए दुख संकटर पथ, क्षुधा विपद खड्ग। से तुमको निश्चय क्रूस विषय कहिथिबो। शुण, तार पथ नित्यांत मूर्खता। मोर बोझ तो अनेक भारी सांसारिक ज्ञानी महाशय। मु जदि एई पथरे जाई शेषरे मोर बोझरू मुक्त होई परिबि, ताले तुमे जहा सब कहूच से सबर सम्मुखीन होवा पे मु प्रस्तुत। अच्छा, एई बोझ विषय रे प्रथमे तमे केमिति जानलो? एई पुस्तक पाठ करी। मु तो अवश्यता जानी थांती, निश्चित भावे जानी थांती, किंतु मु जदि एई पुस्तकटी को एई अग्नि मध्य पकई देबी, दिने तमे मते तमर महान बंधु रूपे ग्रहण करिवो। मु जाउची। अरे रुह रुह, तमे पर किछि खाई ना। ओ गोळमाळ हे गला, शीघ्र खाद्य आण। अरे रुह रुह, मु तुमको साहाय्य करिबी। मु देखुछि तमे जने धर्मप्रिय व्यक्ति एवं सेटा हवा उत्तम, बहुत उत्तम। आमर ई जगत पाई लोड़ा धर्मप्रिय व्यक्ति मानकु। हाँ स्वर्ग यात्री, जगत पाई लोड़ा। सेई दूररे थिबा पहाड़टी को देखि पारुछ? सेई पहाड़र उपरे नीति नामक एक क्षुद्र सहर अछि। एई सहर खूब सुंदर, खूब सुंदर, खूब सुंदर। मोर इच्छा हुए मु निजे जाई सेई सहर रे बास करि पारंती कि, किंतु मते ताहा आदौ सुहाए नाही। किंतु सेई स्थान रे मोर जण अति प्रिय बंधु अछंती, तांक नाम होछि व्यवस्थानुगत। पहाड़ उपरे तांकर घर प्रथमे पड़िबो। आउ व्यवस्थानुगत महाशय तम पोछरु किपरि तमे मुक्ति पाइबो से कथा सी तमको जणैबे। हाँ हाँ हाँ। नीति सहर। ଯାତ୍ରୀ, ଏଠି ତମେ କଣ କରୁଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରୀ? ତୁମେ କିପରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହେଇଗଲ? ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ମୋର ବୋଝରୁ ମୁଁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବି ତାର ଉପାୟ ସେ ମୋତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ସେଇ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଛ। ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ହଁ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନି ଯାତ୍ରୀ। ମନେ ରଖ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନୀ ତୁମ ଉପରକୁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଓ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ସେ ତୁମକୁ ବିମୁଖ କରାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ
क्रूसर वार्ता मूर्खता बोली से तुमको मनैबाकु चेष्टा कला। विनाश प्राप्त हेउथुवा लोकमानंक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र, किंतु हे यात्री परित्राण प्राप्त हेउथुवा लोकंक प्रति ताहा ईश्वरंकर शक्ति। मो पाई कौन आउ किछि आशा अछि? तुमे जो फाटक विषय कहिथिलो मु कोन सेठी पहुंची परिबि? हाँ यात्री, तुमे निश्चय सत्य पथ पाइब। तुमे निश्चय दंडरूप अग्नि ठारू रक्षा पाइब। जो माने बाइबल वार्ता को पालन करती समस्ते रक्षा पाइबे। ना ना अनुग्रह रे तुमे माने रक्षा पाइछ विश्वास द्वारा। विश्वास द्वारा क्रिया कर्मरु नुहे, ताहा ईश्वरंक दान। विश्वास द्वारा एहा ईश्वरंक दान। विश्वास द्वारा रक्षा पाइछ ईश्वरंक दान। व्यवस्थार क्रियाकर्म द्वारा केही धार्मिक गणित हेबे नाही। विश्वास द्वारा रक्षा पाइछ एहा ईश्वरंक दान। दुष्ट माने तरंगित समुद्र तुल्य। सेमाने सबुबेले अस्थिर। सेमाने सबुबेले अस्थिर। दुष्ट माने तरंगित समुद्र तुल्य। सेमाने सबुबेले अस्थिर। सेमाने सबुबेले अस्थिर। माग माग तुममानंकु दियाजिव। तुममानंकु दियाजिव। द्वाରରେ मार, तहिरे ताहा फिटाई दियाजिव। ताहा फिटाई दियाजिव। खोज, तुम्हे माने सन्धान पाइब। नमस्कार मोर बंधु, मोर नाम मंगलाकांक्षी। आपण किए? आपण कौ स्थान आछंती आ कोठी को जाउछंती? मो ना स्वर्गयात्री। मु जणे बोझग्रस्त पापी ध्वंसीनगर आसीची। मु अनंत जीवनर पथ अन्वेषण करूची। तमे जीवनर पथ अन्वेषण करछो ना? सतरे तमे बड़ बुद्धिमान। अच्छा, मु तुमको देखेबी। यात्री, तुम एकाकी किपरि यात्रा करछ? आगामी विचार विषय मोर चेतना को कई मनोयोग कले नहीं। मोर बंधु पड़ोशी मो निज परिवार मध्य परिहास कले। हाँ, ठीक कथा। जगत प्राय यहाँ ही देखा मिले। महाशय, आपण कौन मते मोर एई पिठिरे थिबा बोझरु मुक्त करि परिबे? तमे धरिथिबा बाइबल एहार उत्तर रहिछि। तुम यात्रा पथर आउ टिके आगे अनुवादक महाशयंकर घर पड़िबो। तांको निकट को जाओ, से तुमको साहाय्य करिवे। धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। ओसारिया पथ ताहा विनाश को निये। संकीर्ण पथ ताहा जीवन को निये। विनाश विनाश जीवन जीवन। विनाश विनाश जीवन जीवन। भीतर को आस, मु तो तुम पे अपेक्षा करछि। एही अनुवादक महाशयଙ୍କ गृहरे परिशेषरे यात्री निज यात्रार सफलता विषय निश्चित तथ्य लाभ करिब। कारण स्वर्ग यात्रीर पकेट थिबा सुवर्ण चाबी भली अनुवादकଙ୍କ कथा गुड़िक बाइबलर वाक्य बुझिबा पई तार बोधशक्ति और बुद्धिरूप द्वार को उन्मुक्त करिब। सूर्य किरणर उष्णता परी एही अन्वेषी यात्रीर मन को ज्ञान रे भरिदेब। एई तैलचित्रर अर्थ कौन? तैलचित्र थिबा मनुष्य कहउछंती, मोर प्रिय पिला माने, ख्रीष्ट तुममानक ठारे रूपायित न हवा पर्यंत मु प्रसव वेदना परि व्यथा अनुभव करुछि। आम विश्वासर आदिकर्ता और सिद्धिदाता जीशुଙ୍କୁ आमे लक्ष्य करिबा। ईश्वरଙ୍କ वाक्य मो चरण पे प्रदीप और मो पथ पे आलु अटे। आउ तांको मस्तकर जे मुकुट अछि, एहा देखाइबा पई जे आमे समस्ते साधु जोहनଙ୍କର एही उक्ति को जेपरि कहि परिबा, संसार के बा सेथिरे थिबा विषय सबको प्रेम न कर। आम माने पापर मुक्त होई सारिया परे आमे उत्तम युद्धरे प्राणपण करिबा एवं आमर दौड़ शेष करिबा। ताहाले आम पे अपेक्षा करिबो एक धार्मिकतार मुकुट। आस, मु तुमको आहुरी अनेक किछि देखैबी।
ପିଠିର ବୋଝ ପାଇଁ ତମେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ନା? ହଁ ମହାଶୟ, ଏ ଚିନ୍ତା ତ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଏହି ଚଟାଣ ପରି ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପାପ ଏହି ଧୂଳି ପରି। ଝାଡ଼ୁ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। କିମ୍ବା ତୁମେ ତାକୁ କହିପାର, ପାପ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସକଳ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଧରିଛ ତାହା କହେ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି କେହି ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି ତାହା ସାଧନ କରେ। ତୁମର ବାଇବଲ କହେ, କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ ସେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ। ନା 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 ହଁ, ଅନୁବାଦକ ମହାଶୟ ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପରି। ପୁରାତନ ଚାଲିଯାଇଛି, ନୂତନର ଆଗମନ ହେଇଛି। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ହେବ। ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। କେହି ଯେପରି ଗର୍ବ କରି ନପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମାନେ ଜାଣ। ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ ଯେପରି ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ। ହେ ଯାତ୍ରୀ, ତୁମ ପାଇଁ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଯେପରି ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମର ନାମ ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଡକାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ନାମ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ।
ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିୟମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ନିୟମରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗଯାତ୍ରୀ ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ? ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାନଟି ବେଳୁ ପରସ୍ପରର ଭାଇ। ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧନ ଏଡ଼େ ଅସାଧାରଣ ଯେ ସହ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ନିଜ ଅତୀତର ଅନୁଭୂତି ପରସ୍ପରକୁ ବଖାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସିଓନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନା ହୁଅ, ଏକ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ, ଏକ ଚିତ୍ତ ଓ ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୁଅ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନମ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକର। ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତୁମେ ବି କ'ଣ ସେଇ ଭରସାହୀନ ଝିଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଠିନ ନାମକ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲି। ପ୍ରତାରଣା ନାମକ ନଗରରେ ପ୍ରଥମ ଆଦମକୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର 3ଟି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାକୁ ଯାଚିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନାମ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲ? ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ତାହା କରିଥିଲି। ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ସତରେ କେତେ ସତ୍ୟ। ଆମମାନେ ଶିକାରୀର ଫାନ୍ଦରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକରୁ କହିନଥିଲି ଯେ ଶିକାରୀର ଫାନ୍ଦରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ହଁ, କହିଥିଲ। ଆମର ତ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଶୟତାନର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲୁ? କାରଣ ଆମେ ତ ଏ ମର୍ତ୍ତରେ ଦେହଧାରୀ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦଟି ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କହିନଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତୁମକୁ ଶିକାରୀର ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଲରୁ? ହଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦତ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇନି। ସେ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି ତାହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଓ ବିସ୍ମୟର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଡ଼ରୁ ମାୟାମେଳାର କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଲୌକିକ ଗର୍ବର ସହର ମାୟାମେଳା। ଯାଅ, ତୁମାନେ ଜଗତରେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ଜଗତର ନୁହଁ। ଅସାରରୁ ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର। ଅସାରରୁ ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମୁଁ ଏକ ପାପ ଦେଖିଅଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ମୁଁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଉପଭୋଗ କରିବି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲି, ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ରୋପଣ କଲି, ସୁନା ରୂପା ସଂଗ୍ରହ କଲି। ଅସାରରୁ ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର। ମାୟାମେଳା ଏହି ଜଗତର ଏକ ପ୍ରତିଛବି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ହସ କୌତୁକ
ଓ ଅସାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଛଳନା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସ ଦେଖ। ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। भाई ख्रीस्टियान आमे कौन करिबा? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୀରବ ରହିବା ଉତ୍ତମ। ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅଧିପତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସାରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲ, ଯାହାର ଆତ୍ମା ଅବାଧ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ଧାର୍ମିକତା ଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଯାହା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର, ତୁମେ ତାର ଦାସ ହୋଇଥାଅ। ମାୟାମେଳାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କର କେଡେ ସାହସ! ଅଧିପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହନ୍ତି। ଯୁବକ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଜୀବନ ସାରା ଅଧିପତିଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବାର କାହାକୁ ଦେଖିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକଟି ମତେ ଦିଅ। এই পুস্তক কোন ଅଧିପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମସ୍ତକ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ମନା କରେ? ମନା କରେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମନା କରେ। ଆମେ କଣ এই ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଜଳେଇ ଦବା? ଜଳେଇ ଦବା ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦବା? तुम दुई जन को अग्निदग्ध करने पाई मु दंडादेश दूची। एही दुई यात्री को दग्ध करी मारिदेवा पाई जनतांकर चित्कार जेते जेते बढ़ी जाउथला, आशापूर्ण हृदय रे प्रबल आग्रह और इच्छा जाग्रत होउथला जानिबा पाई जे प्रकृत रे आहुरी उत्तम जीवन रहिछि कि नाही।
ठिया हो आमर किछि काम अछि। प्रथम लोक को आण। जो माने विश्वास और धैर्य द्वारा प्रतिज्ञा समूहर अधिकारी सेमानकर अनुकारी हुआ। सत्य सत्य मु तुमको कहूअछि जे मोहर वाक्य शुणी मोहर प्रेरणकर्ता को विश्वास करे से अनंत जीवन पाइअछि, से विचारित हेब नाही। निया होड़ा नहीं आस ताकू जड़े दियो, जड़े दियो। तुमर नाम आशापूर्ण, यह तुम ପାଇଁ उपयुक्त। अनेक वर्ष धरी मोर हृदय भरी रही एक शून्य आशा, किंतु एबे बाइबल मु पाइछि अनंत जीवन आशा। ए प्रकार आश्चर्य विषय पूर्व मु केबे देखि नथिली। निश्चय आम आत्मार शत्रु एटू खूब दूर थिबो। केवल जे शत्रु अति निकटरे थिला ता नुहे, किंतु एही दुई यात्री रास्ता खोजु खोजु घास पड़िया मध्य दे जाइथिबा सुंदर रास्ताटिए देखि आशापूर्णताकू सत्य पथ बोली मने कला। देखो देखो ए रास्ताटी केडे सुंदर। भाई ख्रिस्टियन आसो। आशापूर्ण मु भावुछि आमे भूल रास्ता को चली आसछु, से आगे तुम झड़ दुख कर। आशापूर्ण आमे निश्चय भूल रास्ता रे जाउछु। आगे गोटे मेषपालकर कुटीर देखा जाउछि। भाई ख्रिस्टियन एई देखो गोटे गड़ जेउटी आमे रातिटा कटई पारथांतु। बोधुए हमको किसी खाइबा को मिल पारे।
ସନ୍ଦେହଗଡ଼କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ମୁଁ ତମର ଆତିଥ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ହଉଛି ନୈରାଶ୍ୟ ବୀର। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀକୁ ଏତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କିପରି ହେଇପାରେ? ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବ? ତୁମର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ। ସତ୍ୟ ଜାଣିବ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବ, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ମୁକ୍ତ କରିବ, ମୁକ୍ତ କରିବ। ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଚାବି, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଚାବି। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ମୁକ୍ତ କରିବ, ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବ। ସତ୍ୟ ଜାଣିବ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବ। ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ମୁକ୍ତ କରିବ, ମୁକ୍ତ କରିବ। ଘାସ ପଡ଼ିଆର ଉପପଥ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ଭୁଲ ପଥ। ସେହି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାର ଆଉ କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସନ୍ଦେହଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଏହି ଫଳପୁଷ୍ପ ଭରା ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେକ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ମେଷପାଳକ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଥିଲେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମିକ ଭ୍ରାତା। ସ୍ୱାଗତ। ଏହା ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ମୋ ନାଁ ଜାଗ୍ରତ। ମୋ ନାଁ ଅନୁଭବ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତର୍କ। ମୋ ନାଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଉ ଇଏ ମୋର ସାଥୀ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଗରୀ ଅତି ନିକଟରେ। ହଁ, ତମେ ଅତି ନିକଟରେ। ଜାଗ୍ରତ, ଶୀଘ୍ର କର, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା।
देख आशापूर्ण देख। भाई ख्रीस्टियान आस आम आम रास्ता जीवा। तमे अनेक पथ यात्रा करिछ एवं तुम यात्रा पथ आहुरी दूर अछि। आज एठी रहि जाओ। आमर डेरी हो जीवो हमको जीवाको हबो। सेतबेले जीशु शैतान द्वारा परीक्षित होगा निमंते आत्मा कर्तुक प्रांतर को नीत हेले। आशापूर्ण देख आमर प्रभु जीशु मध्य शैतान द्वारा परीक्षित होते। अवश्य जीशु से समय प्रांतर थिले, किंतु आमे तो असरंती उद्यान रे भरा इमानुएल राज्य रे अछु। जणे जेतबेले ए पर्यंत आसिलानी शैतान आक्रमण तार देह सुहाई जाइथिबो। विश्वासर ढाल धर, विश्वासर ढाल धर, विश्वासर ढाल धर। आत्मांकर खड्ग धारण कर, आत्मांकर खड्ग धारण कर। ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ, ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ। ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ, ईश्वरंकर धन्यवाद हेउ। ख्रीस्टियान अनेक थर एही कथा वाक्यरु कहिथिला जे ए युद्ध तुमर नुहे, युद्ध ईश्वरंकर, विजय मध्य ईश्वरंकर। एहा ही घटिथिला। उभय ख्रीस्टियान और आशापूर्णंकर यात्रा शेष होई आसुथिला एवं स्वर्गीय नगरी को प्रवेश करिबा पई समय आसी जाइथिला। मो उत्तम युद्धरे प्राणपण करिछि, पथर शेष पर्यंत दौड़ी अछि। मो विश्वास रक्षा करिअछि, मो पाई धार्मिकतार मुकुट रखा जाइअछि। मो उत्तम युद्धरे प्राणपण करिछि, पथर शेष पर्यंत दौड़ी अछि। मो विश्वास रक्षा करिअछि, मो पाई धार्मिकतार मुकुट रखा जाइअछि। मो पाई धार्मिकतार मुकुट रखा जाइअछि। आकाश पृथ्वी लोप पाइब, किंतु मोर वाक्य केवे लोप पाइब नाही। स्वर्गीय नगरी। पृथ्वी लोप पाइब, किंतु मोर वाक्य केबे लोप पाइब नाही। मोर वाक्य केबे लोप पाइब नाही। मोर वाक्य केबे लोप पाइब नाही। सदा प्रभु मोर प्रतिपालक, मोर अभाव हेब नाही। मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले हे मो कौनसी आपद को भय करिबि नाही, कारण तुमे मोर सहवर्ती। तुमर पांचण ओ बाड़ी मते सांत्वना दियंती, कारण तुमे मोर सहवर्ती। तुमर पांचण ओ बाड़ी मते सांत्वना दियंती। निश्चय मंगल ओ दया सारा जीवन मोर अनुगामी हेब।
ଏବଂ ମୁଁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲି, ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମୋର ହେଇଥାନ୍ତେ। ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିଏ ମୋର। ସେଠି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହେଇ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପୋଲୋନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଜଣଙ୍କ ତମେ ହେଇପାର। ତମେ ଏହି ଜଗତରେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, କାରଣ ତାହା ଆମ ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ।